वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ए अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय होछि दीक्षा न नहीं असत पथरे परिचालित होई मध्य लोक माने भलरे रहुछंती किपरि आउ जो माने सत्कर्म करुछंती सत् पथरे परिचालित हुअंती सेमानकर जीवन काहेकि दुख वेदनामय हुए, ज्वाला जंत्रणा पूर्ण कंटकित होइथाए। सुंदर विषयटीए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले समस्त कथा जानी परिबे। जदि आमे श्री श्री ठाकुरंकर शिक्षा और बाणी विषय जानिबा ताहले एही प्रश्नटीर उत्तर निजे बुझी परिबा। जो माने दीक्षा ग्रहण न करी बास निजर दैनंदिन कर्म करी खाई पी सुखरे रुहंती से माने भावंती तांको जीवनर किछि दुख नाही, किछि कष्ट नाही, से माने बहुत भलरे अछंती। तेबे गुरुंको शरणरे जिबे काहेकि? आमको बुझिबाकू हेबो जे आमे माने जन्मांतरवादी विश्वासी पूर्व जन्मरे विश्वास करिथाउ। सेही मनुष्य माने पूर्व जन्मरे किछि भल कर्म बा पुण्य कर्म करिथिले, सेही कर्मफल पाई से माने एही क्षणिक सुख भोग करिथांती। किंतु एबेकार जीवन यापनर कर्मफल जेबे भोग हेबो सेतेबेले ताकू सह्य करिबा बहुत कष्ट होई उठिबो। एपरि बहुत कष्ट होई उठिबो। एपरि मनुष्य मानक पाई एही समाज व्यवस्था रे आमे देखि परिबा जे जो माने असत पथरे चालंती अपकर्म करंती नाना प्रकार सुख भोग करंती से माने निजको बहुत बड़ और गर्वी अनुभव करंती। से माने कर्मफल कथा बुझंती नाही, बुझी पारंती नाही जे पूर्व जन्मर किछि पुण्य कर्मफल रे आजी सुख भोग करुछंती। आउ एही सुख भोग विलास द्वारा जो कर्मफल सृष्टि हेबो तार परिणाम कौन हेबो। किंतु जो माने इष्टानुग थांती इष्टों को धरी चालंती दीक्षा ग्रहण करी सत्मार्ग रे चालंती तांकर कर्मफल बदली जाए बा नियंत्रित हो जाए। जो मनीष सत्मार्ग रे चालंती सत्कर्म करंती विवेकवान और चरित्रवान होइथांती से माने बेले बेले पूर्व कर्मफल जोगु दुख कष्ट जंत्रणा सही थांती। आमको मन रखा हेबो जे एही जन्मर कर्मफल आमको एही जन्मर ही भोग करबा पड़िबो। एही कर्मफल द्वारा जो मनुष्य सत्कर्म करे नैतिक जीवन यापन करे से असुविधा अनाटन रे थिले मध्य शांति रे बंची रही थाए। आउ एही कथाटी मध्य ठीक जे जदि जीवन रे सद्गुरु को ग्रहण करी मनुष्य चाले तेबे तार कर्मफल नियंत्रण हुए आउ किछि मात्रा रे बदली जाए। यह किपरि हुए एही विषय रे आसंतु एक गल्प सुनिबा। विनय नाम रे जने दादा श्री श्री ठाकुर को गुरु रूपे ग्रहण करी दीक्षा नेले। से इष्टों आज्ञा पालन करती जजन जाजन इष्टवृत्ति मध्य करती। तांकर पूर्व जन्मर किछि खराब कर्मफल जोगु तांकर ओ तांको स्त्रींकर मध्य रे बहुत टेंशन रहुथिला। तांकर वैवाहिक संपर्क विच्छेद हेबा उपरे आसिला। एबे श्री श्री ठाकुरंकर किछि आदेश को पूर्ण करबा को जाई एमिति किछि परिवेश सृष्टि हैला कि जेउथरे कि तांको तांको स्त्री ठु अलगा हेबा को पड़िबो। आउ विनय दादांको मन रे गोटे कथा आसिला जे हाँ डिवोर्स तो हेबो किंतु ए विपद समय रे मु टिके मोर ऋतिक दादांको पचारिबी। एपरि भाबी से तांको दीक्षा देइथिबा ऋतिक दादांको सह कथा हेले। से ऋतिक दादा जनक विनय दांको संगरे नहीं अनेक जगह को जाती। से ऋतिक दादा जनक बहुत सत्संग अटेंड करती। तेणु से कहले विनय तमे काली ठारू मो सहित सबुआड़े सत्संग को जीव। तेणु से विनय दा को डाकी तांको सहित सबुआड़े सत्संग को नियंती। विनय दा भल गीत गाउथिले, ऋतिक दा जाजन करती आउ विनय दा गीत गाती। यही सबुथिरे विनय दा अनेक खुशी रे थिले।
ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ଓ ଘରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ବିନୟଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବୁଥିଲେ, ମଣିଷଟା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଚିଠିପତ୍ର ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ରିତିକ୍ ଦା ବିନୟଦାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବିନୟଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଖୁସିରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନୟଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନେକ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହେଲା। ବିନୟଦା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରିତିକ୍ ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଦୁହେଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର କଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ବେଶ୍ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିତିକ୍ ସଙ୍ଗ କରି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ବିନୟଦାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଯଥାମାତ୍ରାରେ କମିଗଲା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅପକର୍ମ କରେ ସେବେ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅପକର୍ମ କରି ଯେଉଁ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହି ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହା ହିଁ ଠିକ୍, ଅପକର୍ମ ହିଁ ଠିକ୍। ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅପକର୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରେ ସତ, ହେଲେ ସେ କେବେ ଚିରଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ରମର ଝିଅଟିଏ, ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ଶାଶୁଘରର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାସ୍ତିକ ଆଉ କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅଟି ତାର ବାପ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା, ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବିନି। ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି କ'ଣ ଝିଅଟି ମନା କରୁଛି ବୋଲି ଠାକୁର ବି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅଟି ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କଲା। ବିଧବା ବେଶରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା, ଆଶ୍ରମ କାମ କରେ। ସେପଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅଟି ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ପରେ ବି କି ଚୁଁ ପାଟି ଫିଟାଉନଥିଲା। ଯେତେ ଖବର ପଠେଇଲେ ବି ଝିଅଟି ଆଦୌ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଦିନେ ସେମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଝିଅଟିକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଝିଅଟି ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖାଇବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଝିଅଟିର ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ସେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ସତନାମ ଟିକକ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କେହି ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସତନାମ ଟିକକ କରୁଥିବା ନା, ସେଇଟା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।